ऑपरेशन संदूर का तो नाम आपने सुना होगा। ओवर द वीकेंड पाकिस्तान एयर वाई, पाकिस्तान का जो बड़ा चैनल है एयर वाई, एक हम डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जुमेर हफ्ते को। ऑपरेशन संदूर के जवाब में हमारा ऑपरेशन मार्का हक जो है बयान मरसूस की कामयाबी के अंदाज से की गई हुई, लेकिन इंडिया के अंदर ऑपरेशन संदूर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब एक नया ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन, ये क्या है? ये किस चीज़ को छुपाने के लिए, अपनी हजीमत को छुपाने के लिए नया ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है। खबरें ये आ रही हैं कि कुछ जो मुबैना तौर पर वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से कुछ टेररिस्ट जो गए थे, जिन्होंने पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या किया था जिसमें 28-29 लोग हलाक हुए थे, उनको हमने घेर लिया है या उनको हलाक कर लिया है। लेकिन इस खबर की खबर पाकिस्तान के पास पहले थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने, आपको याद होगा, 30 अप्रैल को बताया था कि किस तरह अब इनके लोग जो इनके पास इनकी जेलों में लोग मौजूद हैं उनको करेंगे, कोई इस तरह को इनकाउंटर करेंगे और बताएंगे फेक प्रोपेगेंडा क्या होगा, फेक इनकाउंटर्स होंगे। सुने उनकी जुबानी। Another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. Once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents. जो अब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात पहले लगाए गए और अब जो आइंदा दिनों में लगाए जाएंगे, उसका सारा अहाता उन्होंने कर दिया था 30 अप्रैल को। अब साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने ये लंका डाई है, उन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाया है। वो अब सवालात उठा रहे हैं। एक सबसे आम सवाल जो उन्होंने उठाया है, वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या अभी तक ये इस बात का तयन किया है कि वो जो दहशतगर्द आए थे वो सरहद पार से आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे, या वो इंडिया के अंदर से ही कहीं से निकले थे? आपने अभी तक इस हवाले से जो इंडियन अवाम के सामने कोई शवाहिद नहीं रखे। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हवाला भी दिया कि विंस्टन चर्चिल दूसरी जंग अजीम में वज़ीर आज़म था यूके का, तो जो भी नुकसानात होते थे जंग के दौरान वो अपनी अवाम को एतमाद में लेते थे। तो वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर राफेल गिरे हैं, नुकसान हुआ है, तो आवाम को एतमाद में लेने में कोई हर्ज नहीं, इसमें हर्ज नहीं है। तो मोहतरम मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, थोड़ी सी हिम्मत करें और चीज़ों को माने। सुने उन्हीं की जुबानी। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. चौधरी गुलाम साहब, लगता यही है कि वो अपने जो बॉलीवुड का वो जो असर है उसे बाहर नहीं निकल पा रहे। जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टोरी बनानी भी है तो स्टोरी इस तरह की बनाए कि उसके अंदर जान लगे, उसकी कुछ टांगों के ऊपर खड़ी तो हो सके। स्टोरी बनाते हैं और ये स्टोरी पहले ही हमारे पास थी, हमने पहले ही स्टोरी को ब्रेक किया हुआ था, डीजे एसपीआर ने जैसा सारा एक्सप्लेन किया। चौधरी साहब, नहीं तो उनके पास स्टोरी क्या है सवाए झूठ के, मजीद झूठ और लाइज एंड लाइज एंड लाइज। दुनिया में 1% पब्लिक भी अब
کسی ملک کی بھی ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتی کہ they were trying to find some excuse to attack Pakistan, which they did attack, and then they suffered a humiliating defeat. For all time to remember کہ ایک نسبتاً چھوٹے ملک نے ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ جو حشر کیا کہ پھر بل بلاتے ہوئے جب پہلے سارے کہہ رہے تھے نہ جنگ کرو انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز ایڈمنسٹریشن کہ بھئی جنگ کوئی حل نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے معاملہ کر لو. نہیں، پاکستان تو جنگ کا کوئی کسی سٹیج پر بھی وار مانگرنگ کے کسی کام میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہم پر حملے کر دیے 6 اور 7 کی درمیانی رات. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ان کے ساتھ کیا ہوا کہ صبح 10:30 بجے وہ خاور گمن صاحب کی جو چہیتی ان کی تھی ترجمان مس قریشی، کیا صوفیہ قریشی، ہاں، تو وہ جو ہے قریشی صاحبہ نے کہا کہ جی ہم تو اب جنگ نہیں چاہتے تو پاکستان بھی نہ کرے. اور اس سے پہلے 8 بجے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو فون کیا کہ جی وہ انڈیا جنگ بند کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو کرنی ہی نہیں تھی. لیکن یہ مجھے آپ نے خاور گمن یہ جواب نہیں دیا کہ آپ 5-6 جبکہ آپ نے کہا کہ 20 ان کے ٹارگٹ ہم کر سکتے تھے. واٹ اسٹاپ پاکستان فرام ناٹ ڈاؤننگ دیئر 20 پلینس؟ چوہدری صاحب، چونکہ میرے خاندان کا بھی تعلق رہا ہے، میں خود بھی کچھ عرصہ فوج میں رہا ہوں، یہ بڑا میجر رسپانس کیا جاتا ہے کہ آپ اس لیول کی جو ہے اٹیک کرتے ہیں، پرووکیشن میں ایکسٹرا نہیں جاتے. تو اسی حساب سے ہم نے کیا. اور یہ جو میری کچھ بریفنگز ہوئیں، کہیں پہ ملاقاتیں ہوئیں تو بتایا گیا آفٹر سارے تھاٹ پروسیس کے بعد یہ سارا فیصلہ کیا گیا تھا، اور جس کو ہر جگہ کے اوپر سراہا گیا. چوہدری صاحب آپ کی اپنی رائے ہے، ہمارے لیے مقدم ہے.